अस्सलामुअलैकुम सामीन, 3 ज़िलक़ादा और 24 मई हैं। आज की ख़बरों की शुरुआत खानका इमदादिया अशरफिया थाना मोहन के मुअल्लिम क़ारी मोहम्मद मुनीर की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। क़ारी मौसूफ़ जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगो के शोबा तजवीद के उस्ताद क़ारी मशकूर अहमद रशीदी क़ासमी के शागिर्द रशीद हैं। इस तिलावत के पस मंज़र में जामिया फैज़ान हकीमुल उम्मत थाना भवन की एक वीडियो भी पेश खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء